Mawawala. Hindi nag-check. Pakik dito. Sino ikikik? Si Yota? Bandi pa to. Sige. Yota daw boss. Ba't alam mo hindi lalaro si Ella? Sino sa Rods? Si Anoni siguro. Hindi. Yung boss, sa episode. Si RA. May game ako sa'yo, Boss Rick. Gago ka ba? Boss, 167 na tayo dito, boss ha. Hindi mo pa Sinasabi ko lang. sasabihin. Ang ina mo. Ano? Na-expire na yung board ko at yung Ngayon mo pa nga sasabihin. Mag-start na. nakalimutan ko kasi. Dali ka. Dali boss ha. Nakalimutan. Ano? Leave mo yan, doon ka sa send. Bon. Wait lang. Send mo nga Maro yung info nung send kay Bon. Nasa plus 9 si Maro eh. Na bawal. Saan ba tayo papa? Leave mo yun. Ay, gagi! Na, serverless ko na boss. Sorry. Ito mo na. Na-PM ko Paano sa to? Ebon sa Paano Discord. ako magtatap pa nito? Pag ganito. So wag yung dedelayan si Bangis. Ilalaban si Bangis eh. Hindi, walang delay. May delayan yun ang delay. Saan ba ako? Saan ba ako PPT Sena? Ginagamit lang to ano. Sena ako. Hindi. Diba? Hanap ka parte. MBL ba to? Meron. Double na mga account to. Walang patch. Walang refine fee. Okay, mata. Nandun sa marketplace lahat yung kanila. 801 pa yan. Ang kila Tommy. Pakasali na lang. Ano, Tommy? Magano ka lang sa nurse mamaya. Pasala ako dito na. Boss, baka may ano ka dyan, boss. Inviter yung sino. No biscuit lang, boss. Para makapag-SP ako mamaya. At no biscuit lang. Muna dito. Thank you. May aksi yan ah. Kasi meron aksi pero wala nobis. Putang inang Maro to. Huwag naman ang banis yan ah. Ano nagtitinda ng novice yan, boss? Yung May ano na aksi nga bento. pero walang nobis. Yung novice ay ginawa ko. Alam ko nang gagamit. Wala na, meron. Kunin Wait ko nga lang. sa Save na kayo, huy! Yung SYM. Baka masama sa 20 dahil na yan ah. Tingnan mo, sasakalin kita. Hindi ko nga alam may dinoset pa pala ako na after. Kaya nga, sa akin Mamaya naman pa talaga. Ilan pa yung slot? Gid, madami pang slot. Pa-invite ako, boss Rick. Sasali ko yung SYM dito sa seg. kaya lang. May slot sa party namin. Wala ring Kaya city. maglalaro si mami, laging busy. Lalaro yun. Sa city ako, guys. Party ko. Sa city dito. Eh, mga magpapa-MMA, record nyo. Papayamimar din mamaya sa RBB, 1 pounds. Ako nyo. Bakal nyo mag-drop. Magpapos na kayo, mga magpapa-MMA. Ayaw niya. Wow. Tama ko kayo minsan, pero may pasok kasi. Ayaw nga kung ano mo lang yung yan ang sasali nga. Natin, gago ka ba? Sa RBB. So, ayun yun. Oo. Hindi ni Mogi, kaya nanalo kasi na pilot. Ang ina, hindi na. City guys, city. City. Yung hindi pilot, kino-comment SU pala ngayon. SU pala, SU.
It's you guys! O, pabalikin mo ngayon. Tingin ako konti sa party ko para di tayo maglalakad. Hindi mo na issue. Nasa speak man ng PM. Sino ba party mo? Ba't ba mo lang pang SC yung party mo? Ganun ba? Si Tito na. So, yun na. Tingin mo Kumay na ng yan. isang box dito. Ako tapak na mid, dali. Ito, ibak ako dito. Sapat. Nimrod pumasok sa left, BSD pumasok sa right. Tapak left. Kaya ko kaya. City boss, hinihingi eh. Kaya hindi ko mabigyan ng SU. Pasok L, Ah. pasok L, pasok L, pasok L, pasok L, dali. Biglang nagkadahilan ah. Galing. Galing mo sa part na yan. Kaya ko rin ako pumasok. Alaga ko yan si Bon. Okay, 1 up, 2 up, tirahin nyo na, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 9 up, 7 up, 8 up, 9 up, pasok lang L. Pasok, 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 pasok. Pasok na. Pasok, pasok, pasok. Reverse Nimrod nasa harap. Chimit. Kukuha mo na tayo, Sig. Bago tayo magana. Chimit na tayo. Diretso. Ang dalihan yung mga nagpapa-MMR dyan ha. Hindi ko kayo. Ano ba na Diretso. siguro? Bigyan na. Tara, pamid na tayo. 3 to pamid na. 6 nyo, 6. Saan pumasok? BSD nakapak sa left. Ito lang. Nimrod nasa right, Reapers nasa mid, nakapak. Tara, MS tayo. Left muna. Pumasok na sa left ah, BSD. Pumasok na sa left, BSD. Okay, angat tayo. Push tayo. Ready. Ito, asan na yun? Ito, ready. 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Oh, compress sa party. Resin nyo na kagad. Sika na image tayo. 3, 2, 1. Sika na image. Susunod. Tara, balik mid. Diretso. Ano? Patay yung image. Diretso. Wala yung kalaban ah. BSD sa left, dito. Tara, pa-right na. Andun yun. Purple. Right, 1 up, Reapers. 2 up, 3 up, 4 up, diretso lang, 5 up, kung kayo minto, 7 up, ika pa, ready, 1 up, 2 up, okay, diretso. Macro, balik, macro. Tara, re-image muna, dito left. Image tayo. Tara, diretso. Pael. Baba ka nga doon. Kaya mo nga sa baba. Eto mid. Ready. Reverse. Ready 1. Up. 2. Up. Push. 3 up. Push. 4 up. Push. Sagad. Resa na lang. Paubos na. Tara, re-image. 3, 2, 1. Pael na. Ito kanan. 1 up. 2 up kanan. Reapers nakapak sa kanila, lumipat sa L, Reapers. Kanan pa. 6 up. Tara, pael na. Pasok ka lang. Pumasok na Reapers. Reso. Pasok na lang L. Ito naman di. Magsusulimin daw siya, boss ko. Lagi siyang DC. Up, 2 up, 3 up diretso, 4 up, 5 up diretso pa, 6 up. BSD pumasok sa left. Angat mo na, wala pa yan, balik. Ayaw mapigilan, 3 push na, 3
push na sa portal. Wala na, Sa portal. wala dyan, walang tao dyan. Mabilis. R, Reapers, Nimrod. Pumasok Nimrod sa mid. Labas Reapers na. nakapatak sa R. Labas, Mid yun ah, labas, mid yun. Labas. Gago, mid yun, malapit yun. labas. Tapak tayo, mid. Dali. Pasok mid. Talong to mo. Wala. Hindi kasi active eh. Pasok mid. Gago, arok ko. Sakto lang to ha. 3, 2, 1, bitaw yan mid. Tara, kaliwa nga muna. Kaliwa nyo. Gusto. Sabayan. Ready. 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Push. 5 up. Oh, tara, pakana naman. I-reso nyo to. Sabi, may Ayun na, Nimrod ah. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Ito ba? Reapers pa. 6 up. Gago, 7 up. 8 up. Diretso. Pamig. Balik ka kayo kaliwa. Ang dami nakalubog sa inyo. Balik kayo kaliwa. Nimrod nasa R, Reapers pumasok sa mid. Mid muna itong Phoenix oh. Hanap, makakasalubong nyo. Swap. Ready nga muna mid. Yung una bro. Tara, image tayo. 3, 2, 1, tara sagad. Push. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 5 up. Tara, par. 3, 2, 1, right na. Ito, kaliwa. Balik nyo. Ready, 1 up. Ito mga archer oh. 2 up. Reapers nakapatak sa R. Hindi na bumalik. 1 up. Buwan. Pumasok na sa R, Reapers ha. Balik, macro. Tara, image na, pababa tayo, para tayo. Baba. Diretso lang kami. Tayo sali ah. Sagad na. Sagad. 1 up. Reapers nakapatak sa R ha. Pumasok na sa R, Phoenix. Reapers. 7 up. Isagad nyo na. I-drop. Ready nyo. Rest nyo ha. Ready. 3, 2, 1. Diretso ka. Pasok ka namatay. Diretso. Pasok Phoenix ha boy. Likod. Okay, ready muna. Portal muna. Portal. 8, 7, 6. Phoenix, tutukan nyo. 5, 4. Tutukan nyo na. 3, 2, 1. Up. Pwede na rin. SD pa. Pasok par. Improt pa. Pasok pa nga. Pasok lang. Tara, image tayo. 3, 2, 1. Kaliwa. Reapers pumasok sa mid. Dito ha. 7, 6, Ready? 5. Oh, cut muna. Cut lang. Walang angat. 3, 2, tapos nga sa Reapers. Ready, 1. Up, 2, up, 3, up, push. 4 up, 5 up, 6 up. Ready sa, pre ha, bababa yan ha. Ready, 1, up, 2 up. Kaliwa naman. Kaliwa pa. Ready, 1 up, 2 up, 3 up. Pasok mid naman tayo. 4 up, 5 up, 6 up, 7 up. Pasok lang mid. Diretso nyo sa mid. Tutukan nyo dyan sa may pedis. Tutukan nyo sa pedis. Sa pedis kayo. Pasok mid. Reapers nakapatak sa mid ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, bitaw MH, 2, 1, up, 2 up, 3 up, 4 up, focus, 5 up, focus pa, diretso namatay, 3,
kaliwa tayo. 3, 2, 1, kaliwa naman. Kaliwa, kaliwa. Pabalik na muna dito. Reapers nakapak pa rin sa mid. Lang ha. Dito sila camera. Yan na. Kami, 3 to atra push. 1 up. 2 up. Push. 3 up. 4 up. Push muna. Dito. Tara, ready. Kaliwa tayo. Kaliwa tayo. Mitch, kaliwa. 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 Reapers nakapak sa left. Hindi, kaliwa tayo. So, 1 up. Reapers 4 up. Diretso. 5 up. 7 up. Pabalik nga. Linis ka muna. Pabalik. Diretso naman tayo. Diretso ka, nakapak Reapers. pa rin Reapers. Pumasok na Reapers 8. Seven. Ready ah, 3, 2, 1, tara push yung portal, ready 1. Remix tayo dito, tara, angat, ready 1. Malili ko na natin to, 3 up, 4 up, kaliwa, 5 up, 6 up. O yung kanan pa, malinis kanan, 3, 2, 1, tutok ulit kaliwa, bumababa, ready 1, up, Ayan pa, raid nila ha. 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, stop. Okay, pasok kayo. Nimrod, problema. Ay. Reapers Ready, nakapak sa mid. 3, 2, 1, drop, pamid. Tayo sa pedis, guys. Okay, ready? 3, 2, 1, tara push portal. Ready? Kanan nyo, 1, up to arrow. Right na kagad. Pakanan. Ito na, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, pad, oh. Kanan muna. Dito, likod pa. Burat pa, push nga portal. Tapos pa tayo. Pabihin na yan, oh, Spot tayo, remix tayo, eh. Pabihin na rin. Pero pakanan tayo, remix lahat. Pakanan. Kanan. Likod nyo PSG ha, likod nyo PSG. Tara, likod ka Mid. muna. Likod, kaliwa. Asan ba? Portal, hitable na portal. PSG. Portal. Kaliwa nyo. Tutok nyo. Ready, 1 up. 2 up. Kaliwa. 3 up. 4 up. Kita pa. 5 up. 6 up. Right dito. Nangat. Parait na. Diretso. Abang class pa. Image lang. Teka na image. Right na. Uy. Wala ko yun. Ready ha sa portal 5 yan. Nimrod, pumasok na rin dyan, pati yung problema. Diretso. 1, up, 2, up, 3, up, agad, 4 up, 6 up. Ready pa, meron pa kasunod. Ready 1, up, 2, up, 3, up, 4 up, sagad. Pasok ka, right. Pasok right. Okay, pasok right. Nimrod, dumapak sa L. Pumasok na sa L. Tara, ready, mix tayo. Pamit, tara, 3, 2, 1, pamit, damage. Diretso. 2, 1 up, likod nyo, 2 up, 3 up, 4 up, balik, pamit, going mid pa rin. Going mid. Ito, ready, 3 to, malilikuran ka, push mid, 1 up, 2 up, push, 3 up, 4 up, 5 up, kaliwa nyo, 6 up, okay, magpasok yan, kaliwa pa, oh. 8, 7, dikitan nyo na, 6, dikitan nyo na, 5, 4, dikitan nyo kasi. Nimrod, nakapak sa mid ha. 1, ready po, 1, up. Kita kayo, 6,
Pumasok na sa mid ni Muro. 4, 3, 2, 1. Up, 2 up. Ito na. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Pagkas na. Sarap na kayo. 3, 2, 1. Tara, angat nga. Angat na. Angat na. Mga MH. Ready, 1 up. 3 up. Angat. 4 up. 5 up. 6 up. Okay, balik portal. Dikitan nyo. In 4, 3, 2, 1 up. 2 up. Yung kanan. 3 up. 4 up. Kanan. Tara, MH time. Tara, 3, 2, 1, kanan. PSG pumasok sa left. Tara, L na lang. Okay, file. Okay, diretso. Reapers nakapak sa R. Diretso. Ready lang. Ito dun sa ating mga team. Tara, balik nga tayo. Pamit tayo. Tayo dyan ito. Pamit tayo. Pamit tayo. Hayaan nyo dyan. Tara, pakanan. Ayan ba sa mid? Wala. Try. Mako muna. Re-image muna. Tara, 3, 2, 1. Tara, pa-right na. Sige lang. Na. Right na. Diretso lang. Sige, diretso. 1 up. 2 up, Lalabas, boy. 3 up. Okay, balik. Nakapak sa mid Reapers. Nakapak sa mid Reapers. Tara, pamit. Nakakapagod ah. Ito yung Ito. DA nyo lang. Yung Nimrod left side, banda sa spot. Tapos tayo. Pushing, Tara, ano sila klase na boy? Pamit. Diretso. Pitikan nyo yung image yung diretso. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Ano mga tito dyan? Ready ko, press. Image Dito din sa tayo. left. 3, 2, 1. Kaliwa na. Yan nyo na yan sa taas. Yan nyo, kaliwa tayo. Right nyo, makakat kayo ng PSG. Right now. Kunti lang to eh. Balik tayo. Kunti lang yan. Balik. Kaliwa na. Sige, ang tito, alam makapal ko. Tara na. Sabi tayo dun. Diretso. Dito tayo. So, 1. Up. Pusang iring. Diretso. Nag-miss ka ba? Reso namatay. Diretso lang portal. Diretso. Palinis pa dyan. Pasok L. Lalakad ka sa akin. Loic, huwag ka mambihit ang Ano, ready 1. Up. Saan yan? Left ba? Arrow. Left. Saan yung. DA. Ayan na yan. Reapers pumasok sa akin. Re-image Tapak sa tayo. amin. 3 to. Tara, pamit. Pamit, diretso. Pinapatay nyo kasi. Hindi, yung iba. Pakanan nga. Iho talaga kayo dyan. Alright. Papatayin ko talaga yun. 1 up. Alright. 1 up push. 2 up push. 3 up push. Sagad. Sagad nyo, hoy. Alright, namatay. Palip sila boy. Labas tayo. Pumasok sila. PSG nakapak sa left ah. Tara, tapakan tayo. Pumasok lahat. Sige, pasokan tayo.
Sige, portal muna. Hindi, yung likod ka muna. Takay na. Ay, bab. Harap pa, yung harap, yung harap. Dito, MH na nga, harap tayo. Harap. Push tayo. Ngayon na. Push. Agad, pa kanan. Ready, 1. Up, 2 up, 3 up, 4 up. 5 up, kanan pa. Pasok mo muna, L na matay. Pasok L na matay, dali. Reapers pumasok sa harap. Reapers pumasok sa harap. Labas tayo. Tayo niya. The-clash yan dun. Pasok ka. Namatay. Pasok ka. 7 6. Bitaw na MH. 5 4 3. Meron pa sa gitna. 2 1 up. Sa gitna mo na. Tutok nyo. Para ready mo na. 8 7. Dito mo na. 6 5 4. Tara, angat tayo dito. Angat na. Madi. Pakaliwa. Yun yata game plan nila, ignore chaos. Ito, pamid. Ready, push. 1 up, 2 up. Isa. Tahan. Problema nga pamid. Hindi na. Lalabas to. Ready. Pagitna mo na. Pagitna lahat. Saan papasok dito? Wait lang. Wala akong vision dito. May isa pa. File na lang. Alien. Sa ICU kami. Oh, Hanap. putang ina mo Pangering. naman. Wala akong... Patay ka na ka. Diretso. Wait long. Sa right dito, Nimrod. Labas tayo after. Baba reverse. Babari first, balik. Tara, Baba, paket. Push 1 up, 2 up, 3 up, diretso. Yan pa yung sing. Alam pa yung sing pa. Border. Parang tanga. Dito. Ulit tayo. Para pamit. Pamit. Revive ka na lang. Reapers nakapak sa harap. Par. Meron ito sa mid, oh. Ready, 1 up, 2 up, pamid, 3 up, 4 up. Tara, push, balik, pakanan. Dito na. Hello, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, yung kaliwa, makapal, 6 up, 7 up, meron pa, kasunod. Ito pa, ready, reverse pa, 1 up, 2 up, 3 up, reverse pa, 4 up, 5 up po sa reverse, 6 up, Lang. Ready pa, Phoenix pa. Yan pa, Phoenix. 1 up. Nimrod pumasok sa left. Nimrod pumasok sa left. Pasok mid. Pasok mid. Ready. Tara, Ayun na, MH. Phoenix boy oh. Kanan. Tara kanan. Ready. Pick. 1 up. 4 up. 5 up. Pakaliwa ulit. 3, 2, 1. Kaliwa na. Landing. Gabi si Jill, bumalik. Likod. Tara, balikan mo nga. Ayun oh, Rugi. 1. Likod Up. daw. 2 up. Ito, pababa to ha. Pababa to. Legit. Ito na, ready. Di ba? Pagitna ka muna kayo. Gitna kayo lahat. Gabi, dili talaga ako. Nag-usap ko. Dili mo rin ang konti ito eh. Kanan nyo. 3 to ang kanan. Push. 1 up. 2 up kanan. 3 up. 1 up. 6 up. Balik likod. Ready, likod. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Tutok nga pa. Paspat. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up.
Sabay niyo pumasok yung Reapers ha. 5, 4, 3, 2, 1 up. 2 up. 5 up. 7, 6, 5. Gitna lang. 4, 3, 2, 1 up. 5 up. 6 up yung kiri. Nasa kaliwa oh. King. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Roads daw, patalit rito. Nangatin nyo nga. Linis na, linis na. Nangatin nyo, ready, 1 up. 2 up, lari. 3 up. 4 up. 5 up, dali mo. Portal, oh. 4 up. 8, 7, 6, 5, 5. 4, 3, 2, dikitan nyo kasi. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Reapers pa, coming right. Reapers. Pasok mid, ready, tutok pedis, 1 up. 2 up, nakalubog na sa inyo. 3 up, linubukan na kayo. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Paubos, 8 up. Pasok mid. Super ready, 1 up. 2 up. 3 up, angat. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up, Reapers angat. nakabak sa lipa. 9 up. Ready nga, compress sa gitna. Compress sa gitna. 3, Pumasok na sa left. Pumasok na sa left. Palit. Palit. Naka-Benjo, para sa time delay. Sagad na to. Ready, stop, 1. Up. 2 up. Diretso. Pasok kayo naman, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, Dikitan nyo. 1. Pwede na Reapers ha. 1 up, 2 up, 3 up, 5, 4, 3, 2, 1 up sa likod, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, laban pa, 6 up, pasok na kayo. Pasok po. Ubus. Ubus lang. Pasok lang, El. Nakaapak siya mid Reapers. Tara, ready, miss tayo. Sa labas Tara, ka na. pamit. Piling ka test ha. Umiwan na. 3 up, 4 up, 5 up, pamit, diretso mid. Oh, wala magre-revive. Diretso mid. Ano, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 Gago, up. wala kayong kasama dyan. Sige, Ano, mid boy. SD, nasa ka na ha. Wala nga kami R. kasabay. Kami lang Tara. andun. Push nyo na, huwag na kayo mag-back. Gago, nagtakbuhan lahat. Pusang iring. Tatakbo pa kayo doon, pasok El. Tumakbo. Duwag. Pasok El, yung grizzly oh. Pasok El. Ito ako narinig doon. Miss tayo. Kikitaray, isa pa. Kanina pa Buka yung mo. pinapatayan. Gago, kayo nauna dyan. Pinapatayan niyo sa gilid kanina. Kita ko dito sa... Dito yung ating record. Ito, pamit. Tara. Push tayo. Ready, Oh, 1. 1. Up. Pamit. Okay, pamit pa. Pamit, ready. Miss tayo. Tara, Ay, kanan. napili ko. PSG, right. Unang pula, Reapers na pre. nakaapak sa left. Harap.
5 up. Tara, palip na. Macro. Going left. Tara ba? Unahan ko na. Unahan ko na to. Palip tayo. Run. Ready, 1. Up. 2 up. Gagi ka. 4 up. 5 up. 6 up, diretso. 7 up. 8 up. Meron pa, Phoenix kasunod ha. In 3, 2, 1, Phoenix pa. Ready, 1 up. 2 up, Pastel. 3 up. 4 up. 5 up. 6 pa, sa box pa. Balik kayo ng back. 3, 2, 1. Ready po. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up, diretso. 6 up, spot. 7 up. 8 up, spot. 9 up. Spot pa, yung planet. Balik pa, likod pa. Ready, 1 up. Pasok ng L. 2 up. 3 up. Pasok. Ready, 1 up. Kung problema pa, PA. Timing tayo, ha. Ready, angat na yan. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Likod. Tapos sa likod. Yung mga problema, bigay nyo. Ready, image tayo. Dito, nakat. Nimrod, pumasok sa R. Pumasok na R. Nimrod, nakapak sa R. Pumasok na sa R, Nimrod. Reapers, wala akong vision. Kanan. Sagad. Ito, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Sagad. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Compress sa gitna. Oo. Ano pa, 1 up. 2 up. Diretso, gitna. 3 up. Good na, problema. Sting. 5 up. Likod pa. Nasandwich na. Ito, tutok pedes. 1 up. 2 up. Pasok mid. Gumit na mo na kayo lahat. Gumit na kayo. Angat rito. Angat. Kaliwa muna. Basagin yung kaliwa. Naka-SK. Basagin nyo. Gitna ka. Compress. Rafael tayo. 3, 2, 1. Left. Nimrod. Reapers. So, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Diretso. 5 up. 6 up. Ako. Diretso pa. Tuloy. Ang ina mo, Col. Iniiw mo ako. Diretso. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Diretso. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Boss. Tidik. Pasok kayo namatay. Ako, angat to. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pasok L. Nakaapak sa mid. Reapers. Tapos yung... Nasa R na lahat. Miss tayo. Trap. R. Sige, laban pa eh. Diretso. Huwag nyo na-resim patay. Tapak ka na lang. Patay, pasok. Ito pa, already 1. Talas mo na lang doon pag ganun. Layo mo siya. Malayo, boss. Talas mo na. Lalabas tayo, mid. Tapak. Pasok ka lahat. 8 7 Akatin nyo na. 2 1 up angat. 2 up angat. Print na kayo dyan, no? 5 up. 6 up angat. 7 up. 9 up. Ito po. 13 up. Sagat lang. Labas ka agad. Nasa left. Nimrod.
Reapers pumapasok sa mid. Tara, pamid tayo, pamid. Pasok mid. Ready lang, ready tayo. Emergency stage, 3, 2, 1, tara, angat, kanan, kanan muna, baragan nyo kanan. Kanan muna. Kuha na kayo, ikot nyo camera nyo. Kanang kaliwa yan, Tito. Camera nyo, ikot nyo. Kaliwa na lahat, push. 1 up, 2 up, kaliwa, 3 up, 4 up, pasok mid. Okay, pasok pa mid. Huwag ka tatayo. Oh. Ito pwedis lang, umaabot nyo lang. Tara, ready. Mix tayo. Ready, 3, 2, 1, tapos. Ready, 1. May problema oh. Sundutin nyo, BA. Korap, sundutin nyo lang. 5 up, Uy. angat. Kaliwat kanan yan. Pwede kayo, meron pa yan. Paubos. PSG nakapak sa left. Uy, angatin nyo na yun nandito sa labas, oh. Korap, spot ka agad. 5 up. Spot. Balik likod, oh. In 3, 2, 1, likod. Ready, 1. Ready nga, ready tayo. Remix mo na, remix. Tara, dito ang kanan. Push. Ready, 1 up, 2 up, Hoy, huwag kayong magbalikan. 1 up, 5 up, 7 up, kaliwa pa. 3 to at kaliwa, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, pass mid, 6 up, 3 to, ito gitna, ready mid, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, ready, 1 up. Guys, ako dyan, Mami. Wait mo na, pasok mo. Problema, BB nyo muna para pag angat natin. Ready 3, 2, 1, tara nga, push tayo kaliwa, ready 1. Up, 2, up, 3, 4 up, kaliwa pa, 6 up, kaliwa pa, 7 up, 8 up, yung dabaw. Press. Gago, yan pa, Phoenix. Kaliwa pa, Nimrod, pumapasok sa left ha. 2 up, Reapers nakapak sa left. 3 up, 4 up, 5 up, pasok mid, balik kayo mid. Balik na mid. Okay, balik mid. PSG nakapak din sa You left. are ready, 1, up, 2 up, 3 up. Ready, mid. Tara, 3, 2, 1, tara, left. Huwag ka dito maglaro. Ba't ba dito naglalaro itong Glowin na to? Sundan mo yung ano. Left. Wala na. Palep. Diretso, 1 up. 2 up yung kiri, oh. Ito ka dyan, kakwa. Laban. PSG nakapak sa mid. Compress. Miss tayo. Nimrod, pumapasok sa R. Nimrod, PSG mid. Pamid. Reapers nasa Arden. Pamid. Ito na, ready 1. Kanan nyo, up. 2, up. Kanan, 3 up. 4 up. 5 up. Par. Tuloy. May mix pa. Tuloy 3, 2, 1, trapos. Reapers nasa right, PSG nasa left. 3 up. 4 up.
dulo. 5 up, grabe yung miss. 6 up. 7 up, tinutukan. 8 up. Pasok na car, ito pa, reverse, ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Pasok lang R, pasok R. Natin lang. Lalo yun. Par, pas, par, pas, Ano par. yun? Nimrod nasa left ha, nakapak. Ready lang. Ay, next na, next na, next na. Paano mga tito? Dito, labas na, labas. Labas na yun. Pasok. Re-MH, re-MH. 3, 2, 1. Taramat tayo. Ano ba scouter sa baba? Pakanan, pakanan, pakanan. Nakapak sa left reapers ha. Left reapers nakapak. Kanan, 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 kanan. Saan na yun? Oh. Pakanan, pakanan. Antayin kaya tayo, Pedis. Wala na MH. Reapers galing ng left, pamid na. Dito, ready yung mga problema. 1 up, 2 up, 3 up. Sabihin nyo, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, paubos, 9 up. Likod pa yung problema, pabihin ako ng problema. Okay. Kasi yung problema dyan, ibihin nyo. AOI pa. Peso namatay. Pasok R. Pasok R. Balik ka kay Pampan. Nimrod nakapak sa left, PSD nakapak sa Sabi, left. sabi. Nasa left lahat. Tara, labas tayo, labas tayo, labas tayo, labas tayo. Labas Oh, tayo, tito. tapakin. Tapakin, Pumasok tapakin. na Nimrod ha. Pasok kayo, Pumasok pasok na kayo. ng PSD. Gusto dyan pa sa akin. Tara, ready. In 3, 2, 1. Push tayo, push tayo, push tayo, push tayo. Wala nang makabutan. Ready, 1. Up. Pakaliwa yan ha. Problema lagi ibihin nyo ha. 3 up. Push. 4 up. 5 up. 6 up. Finish na to. 7 up. Patay pa. Laban pa, laban pa, laban. Preso na lang, pare. Preso ng seng. Opre sa party, dali. Tara, ready, MH. 3, 2, 1. Ano yung attitude dyan? Pamit. Okay, pamit. Diretso. Ito, kakakanan sila boy. Kanan, sagad. Ito sa mid. Balik dito. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Aero, 4 up. 5 up. 6 up. Pamit pa. 7 up. 8 up. Pamit pa. 9 up. Pressure nyo, sagad nyo kaya. Pamit. Pasok mid na matay. Gawin, gumiting ka agad eh kung magpalabas Tara, ka. MH tayo. 3, 2, 1, tahan. Kanan. Okay, diretso to. Diyan, Alvaro. Wala, balik. Tara, pamit ulit. MH lang, pamit tayo. Ano sasasabi mo? Ano sasasabi niyan, Mari? Push, 1 up, 2 up, 3 up, push sa mid, 4 up, 5 up, push sa mid, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up, push sa mid, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, pasok mid. Sir, dito deck. Nimrod, PSDR. Par.
Pushing na ha. Umangat na. Okay, diretso, Taas diretso. nyo dito. Okay, diretso, diretso, diretso. Diretso, diretso, diretso. 1 up. 2 up. 3 up. Yung problema lagi, 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Paubos, 9 up. Tayo pa nauubos niya. Labas yung after, labas nyo. Ganda na. Pasok ng ano. Labas na, labas na, labas na. Napaka-roulette. Klaseng Pasok, 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 pasok. Lalabas yan. Likod ka kayo, pestahan nyo kagad likod. MS nyo, likod to, likod to, likod to. In 3, 2, 1 up. Kung may reaper sa kanapedes. Sige lang, sige lang. Harap naman, harap naman, harap naman. Ready, 1 up. 2 up, harap. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Laban pa. Laban pa, laban pa. Labas tayo after. 3, 2, 1, labas na. Labas, labas, labas. Labas tayo dito. Pasok. Left papers ha. Remix nga tayo. 3, 2, 1, para palip nga. Okay, palip, 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 palip. Oh, 1 up. 2 up. Diretso, 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Don't get it. 8 up. Ito. Ready ah, ready ah. Grass kayo ah, grass kayo, grass kayo, grass kayo. Ay, putang ina mo. Ay, sorry. Pare. Wala. Pasok ka mid na matay. Trade na sa mid. For sure, pa-mid na yan. Eto na nga, pa-mid na nga. Oh, ready, Reapers, 1. pumasok na ka, Ra. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Yung barrel po, yung archer na 6. Ready, 1 up. 3 up. Andiyan na rin, Phoenix. Kalit lang ang daan. Kaliwa nyo, kaliwa nyo, kaliwa nyo. Kaliwa nyo, kaliwa nyo. Bago. Kaliwa pa, pasok mid na mutay. Balik sa gitna, balik sa gitna, balik sa gitna. Problem. Pasok mid. Ayun, parang. Pasok mid. Ayan na. Sa likod, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Ito pa, 5 up. Ilan pa yung Kiryo? Pasok mid. Spot. Nimrod, nakapak sa mid. Mid. 2-1 para kanan. Mix na. Lumipat ng left, Nimrod. Pumasok na sa left, Nimrod. Taas yung dahil na yan. Clear arrow. BST, nakapak sa mid. Pero balik ka, file na. Mix na lang yung ano. Meter mo. File. Oh, Diretso. Wala sa ila. Walang Tangyan, tao pumasok dito. yung Nimrod. Pumasok yung Nimrod. Lumipat sa R, Nimrod. Battery first. Pamid na nga. pwede ilabas yan eh. Kasundan. Okay, labas na. Nakapak sa right. Labakar. Pasokar. Ay, damage. 3, angat na. Wala naman. Angat. Okay, angat taas. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Kawanan mo yung view. Nakaliwa pa. Pamid tayo. Pag wala sa mid, labas tayo.
Emerald, PSG, nandito pa sa labas ha. Reapers, nandito ka rin. Papasok ng mid. Ready. 1, Papasok na lang mid. up, Reapers. 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, mid oh. 7 up, 8 up, mid, diretso mid, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up, 2 up, 3 up, pasok lang mid, 4 up, Nakapak sa M Reaper. pasok mid, pasok mid, pasok mid. El Reapers ha, nakapak. Pumasok na. Tara, ready, MH tayo, 3, 2, 1, tara, file. File. One up. Two up. Four up. Diretso lang. Tara, labas tayo. Tapak right. Pasali ako dito. Tara, pasok right. 5, 4, bitaw MH, 3, 2, 1, nakapak na. Tara, pamit, iyan nyo na yan. Piraso. Wala, Mael. Check ko baba dito. Diretso L. Taray. Diretso. Na, ready, 1 up. Unahan nyo kasi yung problema. Reapers nakapak sa mid ha. 4 up. 5 up, sagad. 7 up. Sagad pa. Puta. Iba bypass yung Eva, mauubos tayo dyan. Labas na kayo. Tapak mid, labas. Mid ha. Mid Emerald ha. Reapers din. Nauna sa mid. Pasok mid lahat. 8, 7, 6, 5, bitaw mage, 4, 3, 2, 1, tutok na, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, meron pa pushing already, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, tingin sa pedis, 6 up, pakatin nyo na, 7 up, 8 up, malinis, balik, meron yung evo, tutukan nyo. Nakapak sa Emerald ha. Nakapak sa mid. Reapers. Nag-file sila. Magpapael. Time na, fight tayo. Space bar gago. Diretso. Sagad na yan. Una dyan. Ready, 1 up. Paspat yan. 2 up. 3 up. Diretso. 4 up. 5 up. Diretso pa. Todo. Ready, 1 up. 1 up. Pusang iring mo. Likod pa. Kakatin nyo nga to. Phoenix. Ready. Angat. Wala. Ito na kay Portal. Wala. Pasok Reapers pumasok sa ila. Balik nga kayo. 5, 4, 3, 2, Balik kayo back. Nandito kami 1. sa back. Pwede na box. Ready nga. Yes, nakapak sa mid. Marami Dito tayo. baka sumundot na naman PSG. Mid Reapers, naka PSG nasa. Nauna yung PSG dyan ha. Ready, push mid. 1, 2, up, push. 3 up, push. 4 up, push. Press na namatay. Nawala yung Phoenix.
Ayun na. Kanan nyo, ready, one up. Huwag kakapin nila mo sa free up. Five up. Compress, pasok mid muna, dali. Pasok mid. Reapers, Nimrod, nasa left. Tara, MH tayo, palep tayo. 3, 2, 1, left na. Okay, sagad. Sagad muna yung portal side, oh. Ready, one up. Yung problema lagi DA, ah. Ano pa? PSG, galing nagdaan. PSG, galing nagdaan. Huwag na, ready, one up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pasok kayo Dito naman lakad. tayo. First dyan, oh. 4 up. Pasok kayo. Nasa right sila, Nimrod, Reapers. Labas. Tapos na tayo. PSG nasa mid. Susundot to. PSG nasa mid. PSG nasa mid, pumasok na. Talala mo na siya. Wala na oras. MH tayo. 3, 2, 1. Tara MH. Sangat taas. Pero sa kaliwaan nyo. Oh, mo. Angat pa. Hindi na bumabalik. Balik baba. Macro muna. Nasa right ka, nasa right. Tara, right. 3, 2, 1, MH. Pa-right. Okay, pa-right. Okay, diretso sagad, ha. Linis to, ha. Pwede na yan. Linis lang. Linis, ha. Linis, pre. Tara, ready. Bababa tayo. 3, 2, 1. Baba na. Doon na yung Phoenix. Baba na. Yung character, baka makat kayo, ha? Burat, baka makat kayo, nasa left Wala side. yan. Walang image. Eto na, nag-DDH, 70%. 3 up. 4 up. Pares na lang. 5 up. Patal ka agad kayo. Sige, paubos na. Ubos. Tapos 12 tayo. 12 muna. 12. Onik, 12. Resto nyo naman tayo. Resto nyo doon, oh. Yung mga FS dyan. May resto. Resto nga nung nasa may seasball. Ano, Reapers? Nasaan? Ready. Nasa kanan. MH tayo. May pumasok PSG, ha? Ready muna. Teka lang. Post yung CH. Pumasok sa left yung PSG. Sige, ready lang. Ready lang. Eto Tara, na, left side, PSG. 3 kontra push, 1 up, 2 up, 3 up, push nyo, 4 up, 5 up. Balik, pa 12, balik pa 12. Balik. Saglit lang. Bagal. Tara nga, 3 to, pa 6 nga ngayon na 6. Huwag na patayin yung Arwin. Wag mo na. Balik nga pa. Pa 3. Saan pumasok? Sa right yata dito. Pag nakita mo rin. Ayun na, nandito ba? Eto na, andito na, PSG. May scouter nila. Tara, focus na natin. Palep. Wala. Nasa R, tara pa right tayo. Eto na, likod PSG. Galing na R. Ayun, gago. Harap. Balik ka. Nagigutan. Ready, 3 up.
ring na to. Tara po, push na kami, wala na oras. Ako sa ring. Semi ko kasi. So, ready one. Up. Two up. Three up. Nawalan pa ako ng Kapatay pa siya dun. mga kapatid pa. Yes. Tornado lang yung boss eh. Kaya nga Binito eh. ko dun.